Om Namo देवाय Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Namo Vasudevaya. ओम Om नमो Namo भगवते Bhagavate वासुदेवाय। Vasudevaya. Om Om Ajnanatirandasya Namo Jnananjana Bhagavate Shalakaya Vasudevaya. Chakshurmilitam Jena Om Namo Tasmai Shri Bhagavate Gurave Namaha. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate जय Vasudevaya. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai तो Shri हम Gurave Namaha. भीष्म स्तुति के Srila Prabhupada ki अंतिम Jai. अंत दशा के पहुंच गए हैं। So we have reached the end of Bhishma वास्तविक Stuti. में भीष्म स्तुति कभी भी Więc समाप्त नहीं होते हैं। ukończyliśmy kurs, dotarliśmy do końca kursu Bhishma Stuti. जो Actually, कोई Bhishma भी स्तुति Stuti हो भागवतम is में never उस स्तुति finished. के अंदर बहुत और गहरा गहरा और Bhishma स्तुति Stuti है। nigdy się nie kończy. Any stuti in Bhagavatam, it has more stutis inside it. Ponieważ każde sztuti zawarte w Bhagavatam zawiera w sobie jeszcze więcej różnych sztuti. तो मैं But आशा now करता हूँ कि आप ये भीष्म स्तुति पढ़ I सकते हो। hope that और can ये स्तुति जो है ये you शाश्वत can के लिए study स्तुति हो Bhishma रहे। Stuti and will remember they are eternal stutis. Mam nadzieję, że teraz, kiedy przestudiowaliśmy Bhishma Stuti, będziemy pamiętać o tym, że to są wieczne sztuti. So today what I want तो to आज हम सारांश summarize the Bhishma चर्चा Stuti. करेंगे। We have बहुत seen सारे the सीख हम देखे हैं भीष्म के laws and स्तुतियों में। Bhishma have given us in this, and we will summarize them. A więc dzisiaj ja chciałbym तब आप बहुत ही मुख्य सीख जो है भीष्म स्तुति में वो आप याद रख सकते हो। और बाद में आप ये जो प्रवचन है ये इंटरनेट पे भी उपलब्ध होगा, आप सुन सकते हो। Robię to po to, żebyście mogli sobie oczywiście podsumować tą wiedzę, powtarzać ją i oczywiście to wszystko jest nagrywane, dzięki czemu będzie można do tego wracać, obejrzeć to ponownie. But the best thing is that you will remember them. और सर्वोत्तम ये है कि हमें ये भीष्म स्तुति अपनी अंतिम परीक्षा जो मृत्यु है उससे सफल करने की मदद करेगा। उस समय पे कोई भी हंसी मजाक हमें मदद नहीं करेगा। Najważniejsze tak naprawdę jest हमारी przygotowanie चेतना do egzaminu w postaci śmierci. ढंग से होना चाहिए। Wówczas żadne uśmiechy nam nie pomogą, jeżeli nasza świadomość nie तो będzie पहली pełna. सीख भीष्म स्तुति बता रहे हैं कि भक्ति जो है अहेतुकी और अप्रतिहता है। So the first teaching is Bhishma Stuti is teaching is bhakti is ahetuki apratihita. Więc और pierwsza भागवतम nauka polega na बता tym, że रहे bhakti हैं jest ahaituki apratihata. Bhagavatam says Sava Pumsa Paro Dharmo Yato Bhakti Radokshaja Ahetuki Apritahita Jaya Atma Suprasidati. So which means that तो भक्ति जो है उसमें जो भी छुपा हुआ मतलब नहीं होता है और भक्ति कभी भी रोका नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। Że bhakti nie ma żadnego ukrytego motywu i और nie da się tego wstrzymać भीष्म स्तुति बता रहे हैं बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में। much painful condition. आप बोल सकते हैं ऐसी कठिन वाली ऐसी दर्द वाली स्थिति क्या है, दर्दनाक। You will say painful condition. और महाभारत में ऐसा लिखा गया है भीष्म स्तुति की ऐसी परिस्थिति थे कि अगर कोई और होता तो वो होश चले जाता है, उतनी दर्द होता है। W Mahabharacie jest napisane, że z powodu bólu ciało Bhishmadevy tak jakby omdlewało co 2-3 sekundy. And also the arrows which were shot. और ऐसा है कि भीष्मदेव की शरीर पूरी तीरों से भरा गया है कि अगर आप अपनी 2 उंगली रखना चाहते हैं तो उतनी भी जगह नहीं है, इतनी तीर भरा हुआ है उनके शरीर में। A jeżeli chodzi o ilość strzał, które zostały wystrzelone w jego ciało i znajdowały się w tym ciele, to było ich tak wiele, że niemożliwym było nawet wciśnięcie choćby 2 paluszków pomiędzy te poszczególne strzały.
So, and still in this difficult situation, I mean, the death is there standing in front, or even this situation is worse than death because he got the और ये boon बहुत ही that कठिन परिस्थिति है required a will, और but ये he's मृत्यु से भी कठिन sadly, है, so मृत्यु he से was भी बेकार blind in परिस्थिति this है, difficult situation, and still he क्योंकि was भीष्मदेव को able to अपनी fulfill his इच्छा wish. मृत्यु है, Zauważcie, तो जब w चाहे वो tak मर सकते ciężkich हैं, ऐसा okolicznościach कोई i warunkach się वध करने znajdowali, से naprawdę भीष्मदेव były मृत्यु jeszcze नहीं पाते हैं, gorsze od śmierci, pełne bólu, और उस a स्थिति में mimo to भीष्मदेव भीष्मस्तुति on कर रहे हैं. z pokorą to przyjmował, chociaż mógł, dostał takie błogosławieństwo, że mógł wybrać moment swojej śmierci. A pokornie przyjął te warunki i dalej और nawilżał ऐसी wobec समय में śmierci. भी And भीष्मदेव Bhishmadev, अपनी मन in को this भक्ति time, भक्ति में Bhishmadev still able to immerse his mind in the Lord. That's the तल्लीन कर beauty. पा रहे हैं, ये होता है भक्ति. I piękno bhakti polega na tym, że nawet w tak trudnym czasie, w takich okolicznościach, Bhishmadeva był dalej w और stanie भक्ति को कोई भी skupić मतलब się नहीं होते na हैं. najwyższym एक Panu. भक्त को And bhakti is 1000 कारण होने के बावजूद knowledgeable. भी वो Even if there are भक्ति छोड़ने thousands के of वो कभी भी reasons भक्ति for नहीं doing छोड़ते हैं. bhakti, a devotee will never do bhakti. I bhakti tak naprawdę nie ma żadnego takiego, powiedzielibyśmy, logicznego powodu, rozumowego powodu czasami, a wielbiciel nie porzuci bhakti, chociażby miał tych logicznych powodów tysiące. To jest niemożliwe dla niego. He can, we see Bhishma Dev, even so many situations were not favorable. I mean, Lord परिस्थिति himself भीष्म के परिस्थिति भी ऐसे killed थे him कि and बहुत सारे तीर मारे हैं, he घायल shot किया so है, many arrows, उसके बाद but भी still भगवान he उनके was पास आ रहे हैं, believing the और ऐसी bhakti. परिस्थिति में भी भीष्मदेव भक्ति Zobaczcie करना na नहीं छोड़ sytuację, w रहे हैं. której znajdował się Bhishma. Jakby się jej tak przyjrzeć, nawet najwyższy Pan przybył, żeby go zabić. To były naprawdę niesprzyjające warunki, ktoś by mógł tak rozumowo powiedzieć, a mimo to Bhishmadeva absolutnie nawet nie myślał o porzuceniu bhakti. और भीष्मदेव ऐसा शपथ लिया कि राज्य को बचाने के लिए कि और उस वचन के कारण वो दुर्योधन के साथ रहा, और बहुत सारे ऐसे संगठन से गुजरने के बावजूद भी सारे को सह लिया है, दुर्योधन की दुश्चर्या को उस सहते हुए वो भक्ति कर ही रहा था, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़े थे. Tak bardzo wielu niegodności, niegodziwości się dopuszczały. On mimo to, nadal będąc wierny swoim obowiązkom, nie porzucił nigdy bhakti. और भीष्मदेव जी ऐसी युद्ध भूमि में इतने कठिन समय में भी वृंदावन की प्रेम भक्ति के भगवान के प्रति वृंदावन की प्रेम भक्ति का आस्वाद कर पा रहे हैं. Pokazane to, że nawet pośrodku pola bitewnego, w takich, a nie innych warunkach, on był w stanie myśleć o Gopi. On nie pozostawił jakby swojej miłości do Vrindavan. साहजिया लोग जो होते हैं वो अपनी मन से बहुत सारी जगह घूम सकते हैं और ऐसी ऐसी जगह जाके रोते हैं, लेकिन वो जो भीष्मदेव आस्वाद कर रहे हैं उस प्रेम भक्ति का आस्वाद वो सहजिया लोग न आस्वाद नहीं कर सकते हैं. Rzeczy, a nie są w stanie nawet posmakować tej miłości, którą Bhishmadeva mógł posmakować na polu bitewnym, którą jakby odczuwał tam. And because Bhishma Dev was able to continue bhakti in the battlefield, painful condition, even the Lord is himself coming to kill him. It proves that bhakti is a natural activity for the soul. It's like breathing. You can't stop. और ये सबूत है कि भक्ति जो है सहज क्रिया है एक आत्मा के लिए. भक्ति हर परिस्थिति से स्वतंत्र है, कोई भी परिस्थिति से निर्भर नहीं होता है. इसीलिए कोई भी स्थिति में भक्ति जीवात्मा के लिए सहज है. इसलिए भीष्मदेव ऐसी परिस्थिति में भी भक्ति सहज रूप से कर पा रहे हैं. Od sytuacji, dlatego że zobaczcie, Bhishmadeva był w tak niesprzyjających warunkach na polu bitewnym, doświadczał tak wielu cierpień, najwyższy Pan nawet przyszedł osobiście go zabić, a mimo to
On nigdy nie porzucił और swojego ये bhakti, बहुत co ही pokazuje, प्रमुख że सीख tak है naprawdę हम bhakti सब के लिए। jest absolutnie niezależne od sytuacji, od warunków, w których się znajdujemy. And this is a very important teaching for all of us. To jest bardzo istotna nauka लोग dla nas सोचते हैं कि wszystkich. जब कोई शुद्ध भक्त People बन think जाते that हैं those तब devotees, उसके लिए सब आसान हो they जाएगा। are नहीं, this ये world, भौतिक the दुनिया world जो which we है are ये using for बहुत this. No, ही this कठिन material जगह है, world is दुखालयम और ये अशाश्वत है। Dukhalaya Shashvatam. Ludzie myślą, że jak wielbiciele znajdują się w tym materialnym świecie, to jest takie łatwe miejsce. और ये Ale सारे nie, दुख jest की जगह है। powiedziane, że ten świat jest yukami ashashvatam. Dukhalaya Shashvatam, which Sorry, means it's a dukhali. no worry. It's a place of misery. Co oznacza dukhali ashashvatam, czyli jest to miejsce nieszczęść. And it's temporary. So you see that और भीष्मदेव ये बता रहे कि आप कैसी भी परिस्थिति में, जैसे देख सकते हैं when you are तीर lying on अपनी the bed शरीर of से जा रहे diabetes हैं, and going आपके through so आंख much से pain, आंसू निकाल रहे हैं, still in this situation you can practice कोई bhakti. भी परिस्थिति में आप To भक्ति miejsce, ten materialny कर świat सकते jest हैं। także tymczasowym miejscem. A Bhishmadeva, leżąc na tym łożu złożonym ze strzał, udowadniał tak naprawdę, że nawet w tak niesprzyjających warunkach, w każdych niesprzyjających warunkach jesteś w stanie praktykować लेकिन bhakti. जो व्यक्ति भक्ति कुछ मतलब से कर रहे हैं, जब वो इच्छा पूरी हो जाता है तब भक्ति करना छोड़ देते हैं। So that is not bhakti. Są takie osoby, które tak jakby mają bhakti, ale ono jest podszyte pewnymi motywami. I kiedy te motywy się तो skończą, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं मुझे कोई प्रेरणा है co और pokazuje, मुझे कोई मतलब है इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं। भक्ति कोई भी प्रेरणा से या कोई भी मतलब से नहीं कर सकते। Więc nie możesz tak naprawdę powiedzieć, że ty masz jakiś motyw, który stoi za twoim bhakti i właśnie dlatego z tego powodu ty praktykujesz to bhakti. To nie jest rzeczywista postawa. Or some people, they can have, when they are practicing bhakti, they can have motives which can't be achieved. For example, someone get money crisis and start praying, oh please help Krishna, and now they are becoming more and more and more in crisis. So एक if they are उदाहरण के practicing दौर bhakti से because of किसी by का just प्रेरणा ये thinking है कि Krishna will उसको पैसा कमाने का, that bhakti will protect तो her, उसके पास पैसे की I कुछ mean विपत्ति that's आ not गया, a good reason. तो Yeah, they will उस leave the पैसा bhakti. कमाने के लिए Takim przykładem może być आशीर्वाद के sytuacja, लिए या kiedy ktoś भक्ति कर रहे praktykuje हैं कि मुझे bhakti पैसा चाहिए, z पैसा चाहिए jakiejś कृष्णा, takiego तो ये prywatnego कोई powodu. अच्छा Na कारण przykład नहीं है। jest w kryzysie और finansowym, इससे modli się भक्ति o जो to, कर रहे हैं ये żeby भक्ति नहीं होते हैं। ten kryzys się rozwiązał, żeby na przykład więcej pieniędzy otrzymać i tak dalej. Ale to nie jest właściwy motyw, ponieważ bhakti tak nie działa, ono nie jest motywowane. I tak naprawdę nie można osiągnąć w ten sposób ani bhakti, ani żadnego realnego efektu. I taka osoba, kiedy to zobaczy, że ona chciała na przykład tych pieniędzy, a ich nie otrzymuje, to ona tak naprawdę ląduje w jeszcze większych kłopotach i bardzo często porzuca bhakti. Yeah. So because bhakti is unmotivated, we have no motives. Only thing is this is natural activity for the soul, and और we भक्ति should जो है render it for the pleasure of the God. ऐसा And this कृत्रिम is चीज नहीं natural. है, This is वो no सहज artificial thing विषय है। involved here. तो Należy भक्ति zrozumieć, सहज że से bhakti सहज jest रूप czymś में करना sztucznym चाहिए। i tak naprawdę ono jest prawdziwe bhakti jest zawsze nieumotywowane. Jedynym motywem jest to, że to jest naturalna aktywność duszy i my tak naprawdę chcemy tego bhakti, dla samego bhakti w cudzysłowie. To jest nieumotywowane. इसीलिए योगी और ज्ञानी जो है बहुत दूर हैं आध्यात्मिक रास्ता से, आध्यात्मिक सफर से बहुत दूर है, क्योंकि जो जीवात्मा का जो सहज क्रिया और मतलब जो सहज रूप से क्रिया होते हैं, वो उनकी गुण है, सहज सी गुण है कि Oni są tak सेवा bardzo करने के लिए, odlegli od लेकिन ścieżki, योगी और ज्ञानी właściwej सेवा ścieżki नहीं duchowej, करना चाहते। dlatego że oni są odlegli od tej naturalnej ścieżki dla duszy, czyli bhakti, służenie, ponieważ służenie jest naturalną aktywnością duszy. And the second teaching is
that we, in order to enter भीष्म that स्तुति Siddha शरणागति Gati, से it शुरू हुआ started है from और शरणागति से surrender and समाप्त हुआ है। surrender. इसका It मतलब means शरणागति बहुत surrender मुख्य is very चीज important है to और enter the devotion भगवान and को to please the संतुष्ट Lord. करने के लिए। Bhishma Shtuti rozpoczyna się od oddania Panu, czyli podporządkowania Jemu i kończy się na tym samym, co oznacza, że to podporządkowanie się, oddanie się तो Panu शरणागति बहुत jest bardzo प्रमुख istotne. चीज है। Could you repeat the last भक्ति thing? में Surrender is very important and then भक्ति Yeah, करने के लिए, surrender is very important भक्ति to में शुरू enter the करने के लिए devotion और and to भगवान please को the Lord. संतुष्ट करने के लिए। a więc और कैसे podporządkowanie się Panu, शरणागति ले oddanie się सकते हैं Panu हम? jest शरणागति kluczowe, का jeżeli chodzi o मतलब zadowolenie भगवान की Pana, आदेश bo को पालन wejście w करना। stan bhakti. Mhm. And how can you surrender? Surrender means to follow Lord's instruction. W jaki sposób my możemy się oddać Panu, czyli podporządkować Jemu? इसलिए शिला प्रभुपाद जी ऐसा To कहे हैं कि oznacza, że मैं podążamy ये za Jego निधि छोड़ रहा instrukcjami. हूँ And that's जो why Srila Prabhupada मेरी देह त्याग said के that I'm बाद भी leaving a आप treasure for you, इसकी which is फायदा ले you can सकते हो। enjoy after my death. तो Właśnie dlatego Śrila ये जो Prabhupada है powiedział, प्रभुपाद जी że का zostawia किताब nam है। तो bogactwo, skarb प्रभुपाद जी का i किताब पढ़ो możemy cieszyć się और tym skarbem. इनकी शिला प्रभुपाद जी का आदेश का पालन करो। And those are the books of Prabhupada. So read the Prabhupada books and follow his instructions. I tym skarbem są książki Śrila Prabhupada, dlatego czytajcie je proszę i podążajcie za jego instrukcjami. The third thing is that humility is the key to attract the Lord. It is the reason why Lord reigned to Bhishma, because Bhishma is so humble. He is telling Arjun, Vijay Sakha, और Kutum, तीसरी he is the सीख ये family है, member, and to himself विनम्रता जो I है am who I am. भगवान को Sharir आकर्षित Bhaja, करने my के whole लिए life कुंजी है। just in this bodily यहाँ body. देख सकते हैं I'm भीष्मदेव अर्जुन को well विजय रथा for कह you. रहे हैं। I मतलब trzecią अर्जुन taką को kluczową सम्मान sekcją दे jest रहे taka हैं pokora, और अपने jest आप को kluczowa w एक celu आक्रामक के दौर पे przyciągnięcia tak naprawdę najwyższego इधर Pana. I व्यक्त कर pierwszy रहे to był हैं। Bhishmadewy, बहुत który नीचे, अपने powodził आप को się do बहुत नीचे tego. मान रहे हैं। Chodzi o और to, że Krishna wręcz biegł do इसलिए niego, तीसरा सीख dlatego ये है że कि Bhishmadeva विनम्रता był tak pokorny. भगवान को On miał आकर्षित takie करने के realizacje, लिए że कुंजी ja है। spędziłem całe to życie w tym szarira, w tym ciele i tam były też te aspekty powiązań rodzinnych z Panem Kryszną i tak dalej, a on mimo to pozostawał tak bardzo, इसलिए bardzo pokorny. जब भीष्मदेव अपनी देह That छोड़ने is the के reason समय why आए थे, Krishna तब himself reigned when कृष्णा Bhishma खुद was भीष्मदेव near की ओर to दौड़ पड़े थे। leave his Ta, po, body. ta, Krishna himself reigned. ta pokora była też takim czynnikiem decydującym, czy jednym z głównych czynników, który spowodował, że Kryszna wręcz biegł, sam z siebie pobiegł do Bhishmadewy, तीसरी सीख जो है, który विनम्रता już भगवान को आकर्षित करते znajdował हैं। się na tym łożu zastrzału. Miał So umierać. humility attracts Lord. That's the third teaching which we should remember. Więc powinniśmy pamiętać tutaj tą trzecią naukę, która polega na tym, że pokora jest tym, co przyciąga uwagę Pana. We get this life to develop these तो ये things. सारे We are जो not विषय हैं human body हमें to, ध्यान देना create a चाहिए। lot of और मानव जन्म balance इसलिए so that दिया God can गया है कि answer ये to सारे us. I mean, आध्यात्मिक gods and विषयों के cats, बारे they में are जानकारी created करके उसको to पालन करने के लिए, care. ना कि To बहुत ज़्यादा powinniśmy rozumieć, że पैसा to कमा życie लिया stworzone और właśnie बैंक po की to, बैलेंस abyśmy बढ़ा लिया, mieli w sobie इसके लिए नहीं है। cechy, कुत्ता और बिल्ली को भी abyśmy wprowadzali to मुफ्त में czym उनको w naszym खाना मिल życiu. जाती है। Ponieważ nasze życie nie jest nam dane po to, żebyśmy my poprawiali swój stan konta, czy jakieś inne takie materialne aktywności starali się usprawniać, ponieważ भीष्मदेव wszyscy चौथी przed सीख ये है jedzenie otrzymują कि za darmo. भीष्मदेव जैसा जियो और भीष्मदेव Fourth जैसा instruction is live like मृत्यु Bhishma, पाओ। die like Bhishma, Srila Prabhupada said. So प्रभुपाद जी Czwartą बताते हैं कि instrukcją, którą też skomentował Śrila मेरा मृत्यु भी Prabhupada, आशा करता हूँ भीष्मदेव jest żyj जैसी jak की हो, Bhishma, जो umieraj बहुत ही jak Bhishma. So Prabhupada said, may my death कीर्तिदायक है। is like Bhishma. I Śrila Prabhupada powiedział, niechaj moja śmierć będzie भीष्मदेव अपनी पूरी tak जिंदगी wspaniała, jak भगवान की śmierć सेवा में Bhishma. अर्पित किया है। Bhishma Dev's full life is engaged in service of God, and he served the Lord in every situation.
Całe życie Biszmy było poświęcone tak naprawdę służeniu Panu i on w każdej sytuacji robił wszystko, żeby służyć Panu. And even at the time of death, he is not asking Lord, please make me a gopi. और मृत्यु के समय में भी भीष्मदेव ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहे कि भगवान मुझे गोपी बना दीजिए वृंदावन में, नहीं, भीष्मदेव ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि Nawet w momencie śmierci भगवान की कीर्ति naprawdę बढ़ाने की prosi Pana, और ऐसी प्रयास कर रहे हैं भगवान की daj mi ऊपर to, जो czy भी daj mi निंदा to, है उसको wystarczy हटाने mi के stać लिए। się gopi. Nie, on nawet wtedy zastanawia się cały czas, jak może służyć Panu Krysznie. I taką służbą jest to, że on stara się zdjąć winę z Najwyższego Pana. He could make excuses that, oh, my body is fainting and I have so many arrows, so I'm really sorry, I can't glorify you, Lord. But no, he's showing that the body और भीष्मदेव ये भी दिखा रहे हैं is body, but कि we are soul, and soul इतनी is natural. मृत्यु समय में ऐसी परिस्थिति में पूरी शरीर घायल हो तीर से On कि zobaczcie, मैं jak शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा że की przecież जो सहज jego इच्छा ciało है mdleje, że कि on ma tyle भगवान strzałów की ciele, कीर्ति że nie करे और jest w stanie सेवा करे। gloryfikować और शिला Pana, प्रभुपाद nie, जी भी on robi ऐसे ही coś किया था, zupełnie innego. अपनी मृत्यु समय On robi तक, अंतिम wszystko, żeby समय तक służyć Panu. श्रीमद् भागवतम की सेवा कर रहे थे, Prabhupada, उसका अनुवाद Prabhupada कर रहे had थे। his body in the same way. He was translating Bhagavatam. Śrila Prabhupada opuścił swoje ciało w bardzo podobny sposób, ponieważ to się stało इसलिए शिला w momencie, प्रभुपाद kiedy जी को on nadal w महाभागवतम tym momencie tłumaczył कहा जाता है। Śrimad Bhagavatam. And Prabhupada, और Prabhupada, that's दिल्ली why में एक Mahabharata. मंदिर है पार्थसारथी का Właśnie नाम का dlatego Śrila मंदिर। Prabhupada jest Mahabhagavatam. When Prabhupada, so there is a temple in Delhi which is called Parth Sarthi. A więc w Delhi znajduje się świątynia, która nazywa się Parth Sarthi. कोई इस मंदिर को गया दिल्ली में जो पार्थसारथी मंदिर है? Unfortunately, no. Not yet. So you can ask it in Polish. Przepraszam. Czy ktokolwiek był w tej świątyni może w Delhi? Ja Okay. niestety z telefonu korzystam, więc trochę nie widzę. Sorry. Okay. Just a technical aspect to present participants. Maybe they could unmute themselves when they have a question. तो जब शिला प्रभुपाद जी ये मंदिर खोले हैं तब सारे अपनी गुरु भाइयों से this temple he was receiving criticism from his god brothers. Więc kiedy Śrila Prabhupada otworzył tę świątynię, to on spotkał się z dużą krytyką ze strony braci duchowych. निंदा मिल रहे थे। we can't see, Krishna without. और कृष्णा से पूछ रहे हैं कि ये कैसे कर सकते हैं कृष्णा को। What this name? Why Parthasarthi? Oni zastanawiali się, dlaczego Parthasarthi. My nie chcemy widzieć. प्रभुपाद आप तो इतने सुंदर की मूर्तियां का प्रतिष्ठापना किया है, लेकिन ये अपा संप्रदाय है। And they were saying, but this is upper sampradaya. I tutaj zostały zainstalowane te bóstwa i Śrila Prabhupada powiedział, że to jest. लेकिन इधर देखिए भीष्मदेव जी पार्थसारथी कृष्ण को देख के गोपियों की गोपियों की स्मरण कर रहे हैं। I tu Bhishmadeva, pamiętając to Parthasarthi, on let me just make sure I got it right. But Bhishmadev is remembering gopis. Yes. While in the battlefield, when he's using the word Parthasarthi, which is reminding him the gopis. Okay. Czyli tu chodziło o to, że Bhishmadeva na polu bitwy właśnie używał tego zwrotu Parthasarthi, który przypominał mu o gopi. So which means that Prabhupada. तो ये क्यों आपा संप्रदाय है, क्यों ऐसे अपनी गुरु भाइयों ने शिला प्रभुपाद जी का निंदा कर रहे हैं? Upper sampradaya, Prabhuji. Oh, I will repeat. Nandalal Prabhu asked this. Tu się pojawiło pytanie, czy Prabhu mógłby wyjaśnić, dlaczego to jest wyższa sampradaya.
क्योंकि ये मूर्तियों का नाम श्रील प्रभुपाद जी पार्थसारथी दिया है और पार्थसारथी अर्जुन और ऐसा कृष्णा इनसे जुड़ा हुआ है, राधा रानी वृंदावन से नहीं जुड़ा हुआ है। Jakby tego stwierdzenia używali jego bracia duchowi, a robili to dlatego, और że इधर jest taki ये zwrot, मंदिर który में odnosi się पार्थसारथी do नामक swojej दिया हुआ इस Sarati. मूर्ति के साथ श्रीमती राधा रानी का प्रतिष्ठापन कर रहे हैं। Prabhupada is installing Srimati Radharani and Krishna's deity. A w tej świątyni Śrila Prabhupada zainstalował Śrimati Radharani razem z Kryszną i bóstwa. Basically, Prabhu, they were not क्योंकि understanding this thing which ये Krishna is explaining. गुरु that भाइयों ने श्रील प्रभुपाद जी का गुरु Parthasarthi भाइयों ने is ये nothing भीष्म but स्तुति our का Parthasarthi, प्रार्थना which के will भावना guide को us समझ in में about समझ नहीं devotees, पा रहे थे, about love of क्योंकि God. जब भीष्मदेव ये पार्थसारथी को देख रहा था तब To गोपियों się की स्मरण zaczęło कर z रहा tego था, powodu, że oni nie ये rozumieli भक्ति tego, भावना że को też समझ में नहीं पा रहे थे। mówi Bhishma, co on starał się pokazać w tej swojej przemowie, używając zwrotu Partha Sharati, czyli wskazując na to, और na इधर ten सीख związek में Gopi i भीष्मदेव दिखा रहे कि कैसे Because you can किस see प्रकार how Bhishmadev has गोपियों ने shown Bhishmadev सर्वोत्तम श्रेणी के भक्त हैं, showed that how the gopis are the topmost devotees. ponieważ और Bhishmadev गोपियों में pokazał, श्रीमती राधा że रानी panowie są सर्वोत्तम tymi najbardziej zaawansowanymi भक्त हैं। wielbicielkami. And within gopis, Srimati Radharani is the topmost devotee. A pośród gopi najbardziej zaawansowaną इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भागवतम को जी रहा है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाभागवतम है या व्यक्तित्व व्यक्ति भागवत है। He was practically living. That's why we call Prabhupada Mahabhagavatam. I właśnie dlatego nazywamy Śrila Prabhupada Mahabhagavatam, ponieważ on żył tą wiedzą i był takim żywym dowodem tego, stosował to w praktyce. And I will show you on the next slide more details about how the gopis. So just before that, तो आप देख सकते हो कि जैसे भीष्म देव प्रार्थना जब स्तुति कर रहे थे अपनी भावना, उनकी भक्ति भावना से गोपियों का स्मरण कर रहा था, तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कोई भी इसमें गलती नहीं किया। इस मूर्ति का नाम कृष्णा को पार्थसारथी के नाम पे प्रतिष्ठापन किया है और राधा रानी के साथ। Zwrot, który Bhishmadeva jakby używał, odnosząc się tak naprawdę do relacji między Gopi i Panem Kryszną. I właśnie dlatego Śrila Prabhupada zdecydował się te bóstwa w tej świątyni nazwać właśnie tym zwrotem. और भीष्मदेव जो है इधर युद्ध भूमि पे रह के ऐसे ही कुछ नहीं बता रहे हैं। He's opening the secrets of devotion. Możemy zobaczyć, że Bhishmadeva, będąc na tym polu bitwy i wymawiając और Bhishma छठी tak naprawdę pokazuje विषय सीखने के लिए ये है कि कृष्णा प्रेम पे आभर है। The sixth thing is that we should know that Krishna is dependent on love. I szóstą rzeczą jest to, że my powinniśmy rozumieć, że Kryszna tak naprawdę jest zależny od miłości. Because of love, Krishna agreed to drive the chariot, and he's saying, Vijay Ratha, you become the chariot driver. And because of love, Krishna came to और कृष्णा make sure यही that आभर Bhishma's vow के कारण, इसी कारण प्रेम के आभर है, इसी कारण भीष्म के वचन तोड़ने के लिए अपनी वचन तोड़ दिया है, तोड़ने के लिए भी तैयार हुए हैं और विजय रथ बनने के लिए भी तैयार है, अर्जुन के रथ सारथी। और इस प्रकार सिर्फ ये प्रेम के कारण ही कृष्णा अपने भक्त की सेवा करने के लिए भी तैयार है। po to, żeby Bhishma nie musiał łamać swojej przysięgi, więc w wielu sytuacjach on pokazuje, jak wiele jest w stanie zrobić dla miłości, z miłości, że jest zależny od tej miłości. And next instruction is और ये महाजना जो और सातवां सीख ये है, श्रीमद् भागवतम महाजना के प्रामुख्यता देते हैं। Więc ta scena, w której Bhishmadeva leży na tym łożu złożonym ze strzał, jest opisana
Także w innych świętych tekstach w Mahabharacie, Śrimad Bhagavatam, और इधर देख सकते हैं महाभारत यही विषय को महाभारत और अन्य शास्त्र यही संगठना को कई और प्रामुख्यता देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम tutaj pomyliłam भक्तों się, की kiedy कीर्तियां chodziło o देते हैं Śrimad Bhagavatam, tylko że w Mahabharacie कि इस संगठन में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश भी दिया है Bhishmadev also spoke और भीष्मदेव Vedic विष्णु structure सहस्त्र to नाम की भी ponieważ w स्तुति innych किया है miejscach Bhishmadeva także dawał instrukcje Yudhishthirze Maharaja. और He also लेकिन spoke about Vishnu क्या Sahasranam and other ऐसी things. चीज है श्रीमद् भागवतम में इस Wydaje się संगठन także को वर्णन o किया है वो Sahasranamie विशेष i innych बनाते हैं rzeczy. But what makes this so unique in Srimad Bhagavatam Ale co czyni to tak wyjątkowym Śrimad Bhagavatam? is Shukdev Goswami is focusing on on the aspect which matters the most, that is being a कि Maharaj सुखदेव गोस्वामी जी offers श्रीमद् his भागवतम teaching, में bhakti and उस practice विषय bhakti. का He is खोजा Shukdev है Goswami उस has विषय पे वर्णन focused किया है that जो aspect, बहुत ही what प्रामुख्यता है matters the most. A więc to jest istotne dlatego, że Shukadeva Goswami tutaj otwiera aspekt, który भक्ति dzisiaj भावना najbardziej, के बारे में czyli ten aspekt तो Mahajana. इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत ही विशेष है And that is why Bhagavatam is so unique. I właśnie dlatego Bhagavatam jest ये tak जो 11 wyjątkowy. श्लोक जो है पूरे प्रेम भक्ति भावना से भरे हुए हैं और बहुत सारे उसी के और उसी के आदेश से भरा हुआ है Krishna सारे Shukadeva गलतफहमियां zawiera को te wersety, काट रहे हैं które są pełne takiej wiedzy na temat rozpraszającej tak naprawdę naszą niewiedzę i nasze błędne koncepcje. And it is establishing how Srimati Radharani. और श्रीमद् भागवतम ये स्थापित करती है कि श्रीमती राधा रानी जो सर्वोत्तम भक्त है और सुखदेव गोस्वामी जी इस भीष्म स्तुति को इसलिए चुना क्योंकि ये स्तुति शुरू होती है श्रीमती राधा रानी की कीर्ति से Jest najbardziej zaawansowaną wielbicielką, a Bhishma Shtuti została wybrana इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी भीष्म स्तुति को पहली स्कंद में चुना है Shukdev Goswami chose this as in the first canto. He is choosing this. I właśnie dlatego Shukadeva Goswami wybrał tą właśnie Bhishma Shtuti i umieścił w pierwszym kanto. So that's why it is this is Bhishma Stuti. I hope अब मैं आशा करता हूँ कि आप भीष्म स्तुति प्रति और आदर बढ़ाइए और समझने की कोशिश कीजिए और शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य उनके किताबों से पढ़ने की प्रयास करें. Więc to jest właśnie Bhishma Shtuti. Mam nadzieję, że dzięki tej wiedzy będziecie w stanie teraz sięgnąć jeszcze więcej z książek Śrila Prabhupady i zaznaczeń, które on tam opisał. And also you can see Shukdev Goswami. He is opening this Bhishma Stuti to Parikshit Maharaj, and which proves the point that bhakti is not just sentimental. और शुकदेव गोस्वामी जी इसीलिए ये परीक्षित महाराज जी को वर्णन कर रहे हैं भीष्म स्तुति के बारे में क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम और ये भक्ति भावना जो है बहुत ही वैज्ञानिक चीज है. ये सहजीय नहीं है, काल्पनिक चीज नहीं है. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं राधे राधे बोलो वृंदावन में डोलो, लेकिन ये भक्ति नहीं होते. Basically this thing, they say Radhe Radhe bolo, Vrindavan mein dolo. This is not bhakti. To, co tutaj Prabhu zacytował, to nie jest bhakti, mówienie takich po prostu mówimy, że mówię Radhe Radhe i padamy na Vrindavan. To nie jest bhakti. This is what I spoken for. भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब ये है कि हमारी चेतना को हम तैयारी करें अच्छे से ताकि वो हम भगवान को समर्पण करें. इसीलिए ये जिंदगी जो है ये तैयारी है और मृत्यु जो है वो परीक्षा है. तो कोई भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. That's why life is preparation and death is examination.
Właśnie dlatego życie jest przygotowaniem, a śmierć jest egzaminem. Okay, so anyone has any questions? So Czy ktoś please ma let jakieś me. pytania? Yes, Prabhu. Stop Yes. sharing. Okay. Yes. First of all, Nand Dulal Prabhu, it was clear the point to you of this. Can you raise hand to say if it was okay or not? Okay. Yes, Madarana, I'm coming to the room. Yes. Hare Krishna Mataji. Hmm. Mm-hmm. Hmm. 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 Okay. Mataji माताजी asked a question प्रश्न that in this life, पिछले प्रवचन it के is बारे में so the पूछ रही question हैं is related with the previous lecture. So you can Więc- translate. I will go slowly. Thank you. कि A więc to आपने pytanie पिछले nawiązuje do poprzedniego प्रवचन में wykładu. ऐसे बताया कि जब हम 100% देते भगवान को, If we give भगवान भी 100% हमारे to the साथ Lord, 100% will give बताते हैं. 100% back. A więc tam było powiedziane, że kiedy my ofiarujemy Panu 100%, to On również odwdzięczy się tym samym, również oferuje nam 100%. So Mataji said, is it possible कि in this माता जी life to offer ऐसा प्रश्न 100% पूछ रहे हैं कि because क्या यह we are संभव so है कि perfect हम that 100% इसी जन्म में she is not भगवान even को sure समर्पण that कर सके, we can give क्योंकि even 1%, इतनी but she सारी said her example that she असंपूर्णता can है give even हमारे पास 1%. कि Więc मैं Madhvaci सोचती हूँ कि zapytała, czy to 1% jest w भी ogóle हम दे możliwe सके w कि tym नहीं. życiu, ponieważ, żeby dać te 100%, ponieważ हाँ, ये ona सही jest है कि pewna, हमारे czy पास बहुत jest सारी w कमियां stanie हैं और nas असंपूर्णतायां zaprowadzić हैं, लेकिन i श्रीला dać nam प्रभुपाद tylko जी 1%. का जो आदेश Yes, जो है वो so संपूर्ण we है are और imperfect. उसमें We कुछ भी have followed कमियां the नहीं है. instructions of Srila Prabhupada. Tu nie dopowiedziałam, że to się wiąże z tym, że jesteśmy niedoskonali. I Nityananda Prabhu tutaj powiedział, że 100% देने tak, my की jesteśmy मतलब ये niedoskonali, है ale mamy कि आप श्रीला doskonałych प्रभुपाद जी strażników. का आज्ञा को 100% And आप मान what it लो means to give और 100%, try to follow 100% Prabhupada's मान instruction. के Make आप them your आदेश की life पालन to करने life. की सोचो और Co उन to znaczy आदेशन को dać się अपनी जीवन 100%? To znaczy और starać się सांस बना लो. podążać za instrukcjami Śrila Prabhupada i uczynić z nich swój chleb powszedni. और हमारे Tak, पास czyli महावदन świadomie न्याय potem मतलब starać się महा żyć tymi instrukcjami. कृपा And है we have जो चैतन्य special महाप्रभु mercy, दिया है और उसी को श्रीला Prabhu प्रभुपाद जी बांट रहे हैं. Mahavadanyaya, because Prabhupada is distributing the mercy which Mahaprabhu came to distribute. I my mamy bardzo wyjątkową łaskę, dlatego że mamy dostęp do łaski, którą również Chaitanya Mahaprabhu और दूसरे संप्रदाय में się dzieli. दूसरे संप्रदायों में In सब other बताते हैं कि आपको कम से कम 3 जन्म चाहिए या 7 जन्म चाहिए वापस भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन हमारे पास विशेष रूप से ये Więc w innych कृपा है Simplicity. कि हमारे Więc w संप्रदाय innych में एक जन्म sampradayach में otwarcie mówi się o tym, że nie jest możliwe powrócić do Boga według nich, jakby तो w आप jednym मध्वा życiu, संप्रदाय że को potrzeba jeszcze जाएंगे 3 तो życia, आपको a सीधा niektóre अपनी sampradaya चेहरा पे twierdzą, że बताते 7 हैं żyć. कि ऐसे. So if you go to Madhva Sampradaya or this, they will tell you openly on your face. तो हम Jeżeli इससे pójdzie हम do सहमत Madhva करते हैं Sampradai, कि अगर dalej, आपके to पास musi otwarcie महाप्रभु की twarz चैतन्य wszystkim महाप्रभु powiedzą. की विशेष Yes, कृपा and नहीं है we agree. If तब they do not have आपको इतनी जन्म 100% लगेगा mercy, वापस जाने में. I my zgadzamy się z tym poglądem, ale tam jest takie duże ale, które polega na tym, że tak może być, jeżeli ty nie będziesz miał tej szczególnej łaski ze strony Chaitanya Mahaprabhu. in दूसरे other शब्दों में words, ऐसी है without कि Mahaprabhu's चैतन्य महाप्रभु की कृपा के mercy, बिना you आप can try कितने to भी do everything, still you are not going back.
कि, in कि, one life. कि, कितने भी Innymi प्रयास słowy, करो एक जन्म में patrząc वापस na भगवत to, धाम नहीं जा सकते हैं। ty możesz starać się robić wszystko tak, jak należy, ale mimo to może ci się nie udać powrócić do Boga w jednym wcieleniu, jeżeli nie But będziesz miał because, dostępu do tej łaski. I mean, to say this, I can refine इसको it. और If we would not have today's संक्षिप्त mercy, रूप में we could बताएंगे read Bhagavad Gita, we तो could chant, we could do everything. हम महाप्रभु के Whatever बिना हम difficult भगवत गीता things पढ़े, are there, भागवतम पढ़े, हम still we जब are भी not करें, going back. कीर्तन भी करें, उसके बावजूद Ja हम tu się staram एक cały czas जन्म to में वापस भगवत धाम jakoś नहीं जा सकते। określić, सिर्फ ये doprecyzować, czy महाप्रभु tutaj की dobrze कृपा wyrazić. से है। Chodzi mi o to, że my możemy, nie mając dostępu do tej łaski, czyli तो ये पूर्ति nie możemy nawet sobie czytać पूर्ति dokumentów, विश्वास से बता codziennie सकते हैं कि pomagać, a महाप्रभु से mamy बिना हम gwarancję ये जन्म में wejścia वापस नहीं जा सकते। do Yeah, Boga. I mean, guarantee we are for sure not लेकिन going हमारे back. पास ये Gwarancja महाप्रभु polega na की tym, कृपा że na है, pewno तो इस nie कृपा से wrócimy do हम Boga bez łaski Chaitanya. वापस यही But जन्म जा since we सकते have हैं। Mahaprabhu's mercy, we can make it in one life back to God. Ale ponieważ my mamy tak naprawdę łaskę Chaitanya Mahaprabhu, to jesteśmy w stanie wrócić do Boga w jednym wcieleniu. इसलिए हम बताते हैं शिला That's why प्रभुपाद जी we की say किताबें that पढ़ें और follow उनके आदेश Prabhupada's को instruction. समझने We की are not कोशिश करें, उनके scientific. पालन Read करने his, की we प्रयास read कीजिए। his books, read his और ये पूर्ण instruction, and see संपूर्ण है, how ये पूरी perfectly he वैज्ञानिक है। teaches. हम Meaning ऐसे everything is काल्पनिक scientific about bhakti. रूप में नहीं Właśnie बता रहे हैं। dlatego my mówimy, że tu jest wszystko naukowo tak naprawdę wyjaśnione. To nie jest jakiś sentymentalny ruch. Nie powinno to być takie sentymentalne. To są konkretne instrukcje. Czytaj je, stosuj, działaj. Yeah, and otherwise you will just get initiation and you will have hard time to finish the rounds, or you will lose the taste, or you will do just as a duty. But bhakti is not mechanical process, like you just think that you will make it. No, if you connect to Prabhupada books, तो इसीलिए नहीं yes, तो and understand what Prabhupada is आप telling you to follow, you will start to दीक्षा see भी ले Krishna is सकते हो, reciprocating. And when लेकिन Krishna आप अपनी reciprocates, 16 you have माला the desire to करने में ही do more and more. समय To są नहीं proste मिल rzeczy, to nie jest पाएगा jakiś mechaniczny और proces. आपकी Bhakti पूर्ति nie jest mechanicznym जिगुप्सा चले procesem, जाएंगे। a poprzez आप Bhakti अगर शिला Chaitanya प्रभुपाद जी का Mahaprabhu आदेश पालन करने की, ईमानदारी से पालन możemy करने की iść, कोई प्रयास czytać नहीं कर रहे, तो क्योंकि książki भक्ति Śrila जो है Prabhupada. ये Jeżeli कोई jeżeli poważnie podejdziemy do tego यांत्रिक चीज नहीं है, będziemy to robić, to wówczas ये też भावना है nastąpimy और ये ईमानदारी से आदेश पालन करने से है। tej głębszej realizacji. Nie będzie to takie mechaniczne, to intonowanie rund czy czytanie tego, ale to jest możliwe tylko dzięki tej łasce. Is that correct? I don't think so. I can translate. Could you keep it shorter? भक्ति जो है वो कुछ यांत्रिक विषय नहीं है, So the thing is, यांत्रिक कार्य नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। Bhakti is not a mechanical process. Yes, więc podsumowując jeszcze raz, bhakti nie jest mechanicznym procesem. So if you are क्योंकि आप एक यांत्रिक प्रक्रिया के दौरान आप भक्ति करने लगते हैं कि ठीक है जपा करें या पढ़ें, तो आप अपनी 100% आप नहीं देख सकते हैं, भगवान को समर्पण नहीं कर सकते। लेकिन जब आप शिला प्रभुपाद जी की किताब पढ़ें और उनके आदेश को पूरी तरह समझने की प्रयास करते हैं, तब आप देख सकते हो कि कृष्णा Ale jeśli będziesz czytał książki Śrila Prabhupada i starał się rozumieć jego instrukcje, प्रत्यागामी कर पा रहे हैं। Sorry, I missed that part previously. Jeżeli będziesz, I'm a bit silent today, sorry, but thank you so very much for your patience. Przepraszam wszystkich za troszeczkę wolniejsze dzisiaj tłumaczenie. Tutaj kluczowy punkt, który pominęłam poprzednio, jest taki, że kiedy będziemy czytać te książki Śrila Prabhupada, komentarze, to zobaczymy z czasem, że Krishna odwzajemnia nasze uczucie. जब आप देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी का आदेश पढ़ रहे हैं, उसका समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने जीवन में भी देख रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, तब आपकी विश्वास और बढ़ेगा और आप और ज़्यादा A ty to zobaczysz, czytając książki Śrila Prabhupada i widząc efekty
to będziesz उत्साह dawał और z siebie जोश 100%, bo आएंगे। będziesz jakby czuł tą inspirację. दूसरे शब्द में आप In other words, अपनी you सारी will जीवन like की to कार्य wake up कैसे Prabhupada सोना है वो and प्रभुपाद you की will like to आदेश के अनुसार speak करते about हैं, Prabhupada. कैसे You will उठें fill your full day how Prabhupada said. श्रील प्रभुपाद जी Innymi की słowy, आदेश के będziesz अनुसार करते chciał हैं। wstawać w taki sposób, w jaki instruował o tym Śla Prabhupada, będziesz chciał kłaść się spać w taki sposób, w jakim instruował तब o tym आप Śla Prabhupada i będziesz अपनी cały dzień chciał पूर्ति przeżyć tak, प्रतिशत jak 100% instruował tym Śla Prabhupada. प्रभुपाद जी को So then you समर्पण will कर have, सकते हैं। you will give all what you have. Wtedy dasz siebie wszystko. Is it okay, Mataji? Czy to jest okej? क्या माता जी, आपका आशा करता हूँ आपको समझ में आया। She has तो आप one क्या more सोचते question. हैं कि अभी Yes, आप last 100% आप दे Mataji. सकते हैं क्या? But now you think you can give 100% लेकिन आप by अगर समझ with this सकते हैं, answer? अभी आप आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं, समझे हैं कि क्या मतलब है कि No, but 100% I mean देने के लिए। 100% not like this, but you understand what it means to give 100%. Yeah. Yes, yes. Okay. So the second question? Just a second. Więc tutaj Prabhu dopytał o to, czy rozumiemy już, co to znaczy dać siebie 100%. I czy wierzymy, że jesteśmy w stanie to w tym życiu osiągnąć? I teraz będzie pytanie numer 2. With whom? Mm-hmm. 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 Okay. So Mataji, you translated the question? Not yet, because I couldn't. Okay. Here. So shall Yes, I yes. say? So Mataji mentioned that how, it's a follow-up question, how can we practice more sincerely Prabhupada instructions? Because when we, so I will give you a zest of question so you can give it. When we practice it, when we practice in life, we can become afraid because माता जी there का are some प्रश्न, दूसरा प्रश्न instructions ये which है are कि जब contradictory हम and 100% can आदेश की become पालन करने की inactive. कोशिश करते I'm हैं, afraid to कभी कभी address ये because मुश्किल like हो जाता I है। have to manage जैसे एक उदाहरण money के and दौर में power देखा to जाए people. तो जब ज़्यादा Więc भक्ति tutaj करने takie pytanie uzupełniające. पूर्ति ज़्यादा Prabhu समय mówi, w jaki इसके लिए sposób दे możemy w bardzo दिया szczery तो sposób मैं पूर्ति praktykować, अपनी काम नहीं कर पाती हूँ, podążać na przykład za लेकिन tymi मुझे instrukcjami, काम भी करना ponieważ चाहिए। one często wydają się być sprzeczne. I taki przykład, który tu Mataji podała, polega na tym, że ona obawia się mniej pracować. कृष्णा को पता था Ponieważ no, कि ऐसे प्रश्न ये है। samo przez się rozumie, że to budzi w niej lęk. Więc co w związku z tym zrobić? Krishna knew that this will be the question. Krishna wiedział, तो że कृष्णा to की będzie जो That's why he says, आखिरी जो आदेश जो समाप्त होते हैं, माँ सूचा, final instruction, इसका मतलब or let's say the peak instruction मत of डरो। Bhagavad Gita is finishing on Ma Sucha. I właśnie dlatego ostatnią तो मैं इसके instrukcją बारे में बहुत सारी व्यावहारिक रूप की Do not उदाहरण do दे not सकता fear. हूँ। Nie obawiaj się, nie lękaj się, nie bój się. So I can give you practical examples of that. Ja mogę wam podać praktyczne zastosowania, praktyczne jakby przykłady tego. तो मैं एक Family I know, they उदाहरण regularly देता buy हूँ कि एक बहुत ही बड़ा व्यापारी भक्त थे, बहुत ही पैसे थे a rich guy. और श्रील प्रभुपाद जी का पूर्ति सारे किताब पढ़े थे। Ten
ten człowiek był bardzo bogatym mężczyzną i oni czytali książki Śrila Prabhupada. So I mean, not maybe very big like a million. और बहुत ही ऐसे करोड़पति नहीं थे, लेकिन Listen, उनके पास बहुत what's पैसे happening, थे। you know, और two, three houses in और foreign पाश्चात्य country देश and में earning good money. Może रह nie रहे był थे। jakiś miliarder czy milioner, miał dobry और श्रीला biznes, प्रभुपाद जी का आदेश था była कि skromny, बहुत ही niezamożny człowiek. सरल जीवन जियो, Prabhupada said, live simple. लेकिन So उन this भक्तों happened को in ये South India. आलू या They टमाटर don't उगाने know कैसे potato मालूम and नहीं थे। tomato. I wiecie, no, oni pomyśleli, no tak, Śrila Prabhupada mówił, żyj prosto. A oni pomyśleli, no tak, tylko my nawet nie wiemy, jak sadzić ziemniaki, no to jak mamy to zrobić? Jak żyć prosto? तो So they भारत देश moved को to वापस आ गए हैं, to India क्योंकि because वो even then अपने बच्चा को uh, गुरुकुल में because they बड़े wanted होते their हुए kid to grow in a Gurukul. That's देखना why they चाहते moved हैं। to India. A więc oni przeprowadzili się do Indii, ponieważ chcieli, no i też chcieli, żeby ich dziecko mogło uczyć się, uczęszczać do Gurukuli. No, And they przeprowadzili say, się do Indii. how can we live simple? So he and his wife, they sit तो and they सरल say, जीवन not कैसे buy anything in this house which we जीने की really don't फैसला need. किए हैं If it is necessary, दोनों भक्त, essential, पति we और buy. पत्नी, If it is not, माताजी और we प्रभु will not. ऐसे Więc oni फैसला लिया है कि घर में postanowili, ऐसी że चीज कोई भी नहीं dom, खरीदेंगे जो tam mieli, oni nie जो kupią बिल्कुल अवश्य nic, co नहीं będzie है। zbędne, czyli będą kupować tylko i wyłącznie to, co jest absolutnie niezbędne. Jeżeli uznają, że coś nie jest niezbędne, तो प्रभु बताते हैं कि बहुत ही Prabhu said बड़ी that रूप to में से drastically reduce his cost. i उनकी Prabhupada जीवन powiedział, że to सरल बन drastycznie गया। obniży No, koszty. this Prabhu. A, przepraszam, sorry. जैसे Ten उदाहरण Prabhu घर powiedział, że to में drastycznie obniży 4-5 koszty. चीज की Yeah, so they were not buying like 3 of the decoration. सजावट So की they जरूरत use नहीं थे, this तो one decoration is enough. So they एक buy रखे, one piece of तो decoration. 2 या 4 Zawsze गाड़ी wesołe रखने के dekoracje, जगह में to सिर्फ nie एक गाड़ी kupowali रखे थे। kilku, tylko jedną, jakąś małą dekorację. To było wystarczające. Instead of having 2 or 4 cars, they just have now 1 car. Zamiast श्रीला mieć प्रभुपाद जी 2 czy इस 4 auta, युग को, इस काल को अपने मन में रख के ही So बता रहे, point is, ऐसे कोई Prabhupada is writing अवास्तविक keeping चीज us नहीं this लिख age रहे। in mind. He's not writing any impractical thing. Zobaczcie, Śrila Prabhupada, kiedy pisze tę książki, तो आप on देख pisze सकते o हैं tym wieku, w którym my żyjemy. On आप bardzo देख सकते हैं praktycznie श्रीला mówi o प्रभुपाद जी rzeczy. के शिष्यों ने You have पूरी अपनी example of जीवन Prabhupada समर्पण disciple. किए They हैं live full कि life. कोई ऐसा भक्त So you है see जो anyone रास्ते पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, sitting on a street and begging? कोई भी ऐसा श्रीला Have you प्रभुपाद जी seen को पूरा Mother जीवन Ami? समर्पण किया है? Anyone? कोई आप Mamy बता सकते हो przykłady ऐसा कोई उदाहरण है जो którzy भीख żyją. मांग रहे हैं Śledził रास्ते Śrila में बैठ के? Prabhupada i czy widzieliście któregokolwiek z nich, żeby on siedział i żebrał na ulicy? Anyone? तो आप क्यों Anyone डर in रहे this हो? room? Czy ktokolwiek widział, żeby jakiś biciel siedział i żebrał na ulicy? कि आप सोचते हो कि अपनी पूरी जीवन कृष्ण So को why, समर्पण Baba? करते हो तो To dlaczego आपको księża इतनी Baba? विश्वास नहीं है कि कृष्ण अपनी वचन पूरी If you नहीं give करेंगे, your life कृष्ण to धोखा Krishna, you think he will देंगे? not fulfill his promise? He is a cheater? Czy uważacie, że Krishna jest oszustem? Że on nie spełni swojej obietnicy, jeżeli wy oddacie swoje życie Krishnie? Prabhupada disciples, they had कि to live their full life and आप fulfill it. देख सकते हो कि शिला Now they are प्रभुपाद जी के living. Now शिष्यों there को is a festival कि going जैसे on अभी पोलैंड में in एक Poland, yeah, and see how त्योहार हो Maharaj रहे हैं, Indradumna श्रील Maharaj is living. इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज कैसे जी रहे हैं। Zobaczcie, to तो आप jest जाके ta इंद्रद्युम्न महाराज से Sylwestra पूछ i सकते हैं zobaczcie, gdzie jest कि Indradumna महाराज Swami. कि आप भूखे हैं Go कि and आप ask कोई Indradumna Maharaj, दुखी हैं। do you have any less food or anything to eat? Are you suffering? Zapytajcie Indradumny Swamiego Maharadża, czy on cierpi, czy brakuje mu pożywienia i tak dalej. The point is, we don't want to have faith in Krishna because we think we can manage. But Krishna is saying, you give to me and I make sure I will protect you. कि असली कारण ये है कि हमारे Disciples of Prabhupada, पूरी they believe संपूर्ण in this विश्वास thing नहीं है because they कृष्ण have की to बातों work में और so ये that प्रभुपाद जी का in a आदेशों में। foreign country, लेकिन how शिला he is कि surviving. हम सोचते There हैं must कि be Krishna. हम विश्वास नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम Niektórzy खुद chrześcijanie
कि हमारी खुद की बल पर हम जीना चाहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अपने गुरु की सारी आदेश और बातों में पूर्ण विश्वास थे और इसलिए वो पूरा अर्पण कर पाया। do Stanów prawie nic nie mając osiągnął tak wiele, pomyśleli sobie, jakby oni też zaufali i zobaczcie, że nie musieli troszczyć się. तो मैं बहुत सारे ऐसे भक्तों को जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरह से भक्ति कर रहे हैं और वो ऐसे ही लक्ष्मी कमा रहे, पैसा कमा रहे जो पहले कमाते थे, और कई भक्त और ज्यादा कमा रहे कम काम करते हुए। I oni nadal pracują, तो कृष्णा często बता रहे कि zarabiają मैं większe परम pieniądze, a czasem nawet zarabiają większe pieniądze, नियंत्रक pracując हूँ wiele और mniej. इस और सब सारे चीज कृष्णा के नियंत्रण में है। इसमें हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। Krishna mówi, ja jestem kontrolerem i trzeba nam w to uwierzyć. कि विषय ये है कि आप कितने भी तेज से दौड़ सकते हो जीवन में, लेकिन आप मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। जिंदा आप जीवन से जिंदा नहीं दौड़ पाएंगे, Jeżeli ty नहीं बच wolisz सकते हैं। postawić na siebie i pomyśleć sobie, okej, ale ja się boję, no to dobrze, tylko weź pod uwagę, to okej, jakby, ale weź pod uwagę, że nieważne मृत्यु jak szybko सर्वहरस będziesz चाहम, biegł, jak तो bardzo się मृत्यु के starasz, रूप में कृष्णा to सब życia कुछ tego wyścigu छीन लेंगे। nie ukończysz. Każdego czeka śmierć. So Mrityu Sarva Haras Chaham, death will take away everything. A więc और śmierć ऐसा नहीं कि हम सबको त्याग करके बैठना है कि हाँ कृष्णा सब देख लेंगे, तो ऐसे आसमान से पैसे नहीं गिरेगा, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। No, that also doesn't mean this thing. Oczywiście to nie oznacza, że ty teraz masz sobie stwierdzić, no dobrze, to ja w takim razie przestanę w ogóle pracować, a nie, Krishna mi na pewno z nieba po prostu zrzuci te pieniądze. The point is, if you have desire to serve Krishna, Krishna will give you opportunity to serve and he will make sure that you will not lose anything. तो विषय ये है कि आपका पूर्ण विश्वास है और पूर्ति इच्छा है कृष्णा को सेवा करने के लिए, तो आपको पूर्ति मौका मिलेगा। जब आप देख सकते हो कि कितने सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं, Polega na tym, że kiedy ty इंद्रदुम्न स्वामी महाराज और अन्य भक्त, aby pełnić służbę oddania, to Krishna da ci taką możliwość. I im bardziej ty będziesz się angażował w tą służbę oddania, im bardziej będziesz rozwijał w sobie też to pragnienie tej służby oddania, tak to trochę działa, tym więcej tych możliwości ये Krishna जवाब będzie आपके ci प्रश्न के zapewniał. उत्तर Zobacz दिए। jak wielu mamy Maharadży, Indradyumny Swamiego Maharadża i tak wielu innych. I zobaczcie, jak oni wspaniale pełnią służbę oddania. Jak wszystko jest pięknie tam zaaranżowane przez Krishnę. Czy to odpowiada na to pytanie? और आप ऐसे भक्तों के साथ संग कर सकते हो जिनके पास ऐसे पूर्ण विश्वास है कि शास्त्र में बताया गया कि साधु संग करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होते हैं। Kolejną taką wskazówką jest to, żeby क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो छोटी wielką wiarę. Ta sadhu sanga, czyli towarzystwo wielbicieli, ono jest tutaj kluczowe. Because our faith is like this candle, small fire. Ponieważ nasze życie छोटी मोमबत्ती जैसे हैं, małej, jak świercy, ono jest takim małym ogniem. कोई जोर से फूंकेगा तो हमारी बत्ती बुझाया जाएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के जो है महा अग्नि जैसा है, जब उनसे जुड़ते हैं तब हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है। Przebywacie w towarzystwie takich osób jak na przykład Śrila Prabhupada, to on miał w sobie potężny ogień. Jego ogień był tak jak ogień w lesie, jak pożar wręcz lasu. Tak potężny. तो आना माता जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि आप एक उदाहरण देख के दिखाइए कि जो भक्त कृष्णा को पूर्ण रूप से सेवा किया है और वो उसकी विनाश हुआ है। Tutaj takie pytanie do Mataji Any, żeby podała chociaż albo kogokolwiek z was, żeby podał chociaż jeden przykład wielbiciela. आपके पास कोई उदाहरण है? Jakby z oddaniem służył Panu Krysznie
i źle się to dla niego skończyło. Do you have anyone example? Czy ktokolwiek z was ma taki przykład? But we can give you, if you ask me, give me और अगर example हमें where पूछे people serve कि Krishna आप कोई and उदाहरण Krishna दो protect him, जो we can give you, जहाँ पे you know, कृष्णा के अपने books and भक्त books of सेवा किया example. है और कृष्णा Even उनकी right रक्षा now, करते रहा, in the तो past, हम आपको बहुत at सारे that उदाहरण time, दे सकते हैं Możecie to zobaczyć w wielu भूतकाल okolicznościach. में और Dziś i obecnie mamy tak अब wiele भी। przykładów faktów, którzy służą i bardzo dobrze na tym w cudzysłowie duchowie to bardzo dobrze działa. Yeah. Okay. Another question? I have a question, Mataji. if I might. I'm wondering how to ask this question, but it's a question that I would like to learn from. So you've mentioned that I agree with you absolutely that when somebody is sincerely practicing and wants to serve Krishna, Krishna protects and delivers and reciprocates. But I know I have problem with ego oftentimes, and there are tricks of ego and difficulty with being humble in the process. And there are some examples of people who have done so माता जी का much, but they प्रश्न have ये left है the movement कि eventually. So मैं पूर्ति how can तरह we से learn from सहमत हूँ it? कि आपकी ये Or बात से कि Yes. how should we, you know, जो Learn. कृष्णा को पूर्ति be ईमानदारी से careful सेवा to कर रहे हैं उसके yes. रक्षा होगा। I got the question. Okay, good question. लेकिन मैं Tutaj अपनी pytanie do końca wiedziałam, अहंकार jak से कई sformułować. चीज Ono dotyczyło tej समझ naszej नहीं właśnie tej पाती हूँ rozmowy. या सहमत W या jaki स्वीकार sposób नहीं कर my पाता हूँ। możemy ऐसी poradzić एक sobie चीज z है ego कि i z pokorą, कई भक्त zachowaniem अपनी tej पूरी pokory जीवन बहुत w सेवा tym किया है, procesie बहुत takiego समर्पण szczerego किया है oddania अपने się जीवन, służbie लेकिन oddania, वो भी भक्ति छोड़ के ponieważ चले są गए pewne अंत में, przykłady तो osób, उनके बारे में które उनसे tak wiele służby जीवन oddania में कैसे हम wykonały, सीख लें। a ostatecznie gdzieś odeszły z tego ruchu i jak się chronić przed तो जब czymś takim. कोई भक्ति करते हैं Yeah, so आपके लिए या सब के लिए, जब when भक्ति you करते are हैं तो practicing माया or anyone बाहर is नहीं है, practicing, तो Maya माया is भी also Maya is not out of the picture. Maya is always in the picture. Więc tu musimy pamiętać o माया tym, भी że उधर Maja उपस्थित रहती zawsze है। jest gdzieś obok, ona zawsze czuwa i nawet kiedy my podejmujemy praktykę duchową, to ona nie śpi. So we know there are devotees who did जब हम so ऐसे much, भक्त को देखते left हैं the जो बहुत movement. सेवा So करके we should छोड़ not say देते that, हैं oh, भक्ति, criticize तो them. We उनको should देख के understand, हम no, this person was उसको trying to fight with Maya. Unfortunately, you know, निंदा नहीं करना he चाहिए, fall. कि हमें समझना Więc चाहिए कि chcę powiedzieć, बहुत że są ईमानदारी से wiele और बहुत przykładów प्रयास takich किया है भक्ति osób, करने और माया które लड़ते थे, ostatecznie opuściły लेकिन to अफसोस की बात powinniśmy वो गिर गए। rozumieć, że po pierwsze nie powinniśmy ich obwiniać, tylko rozumieć, że o tak, on tak dużo zrobił, ale ostatecznie przegrał walkę z Mają. और हमारी बात new? क्या I है, mean, you are fighting with Maya and Maya make this person fall. और इसमें क्या नई बात है, माया हमेशा Ta osoba walczyła z Mają, bo wszyscy परीक्षा walczyli ही z Mają, लेती no है। i Maja sprawiła और utracę नई woli. बात ये है कि वो प्रयास कर रहे The हैं, new thing is he was at least trying to तो fight. इसलिए हम ये सीख लेना है कि on się हम przynajmniej कोई भी starał चीज को walczyć. ऐसी आसान के रूप So में for us, दौरा the नहीं लेना lesson is चाहिए, that we should बहुत ही हम understand that okay, we should be more गंभीर careful से with लेना Maya. चाहिए इन We चीजों should को। not take things lightly. A więc tutaj lekcją dla nas jest to, że nie powinniśmy brać tego na lekko. Powinniśmy poważnie podejść do tego tematu i to powinna być dla nas taka przestroga, że to nie jest takie hop-siup. तो हमें और सावधान रहना चाहिए कि हम अहंकार बढ़ रहे हैं कि माया इन भक्तों के साथ ऐसी किया है, तो हमें बहुत सावधान रह के और गंभीर के रूप Powinniśmy być jeszcze में bardziej ostrożni, भक्ति powinniśmy rozumieć, करना że चाहिए। tutaj nasze ego może z nami pogrywać, nasze fałszywe ego oczywiście. I powinniśmy starać się być jeszcze bardziej pokorni w tym procesie, widzieć, jak potężna jest Maja. Yes, and we should understand, not leave any loopholes, because these people who fell, they fell because, you know, तो हमें ये सब कमियां there were some loopholes, so we should को learn
बहुत सावधान से ध्यान रखना चाहिए कि इन भक्तों ने की क्या कमियां के वजह से ये भक्ति से गिर गए हैं। Yes, absolutely. तो हम अपनी जीवन में भी ये सारे कमियां बहुत सावधान से ध्यान रख के इसके दौरान भक्ति से नहीं गिरने चाहिए। Powinniśmy bardzo taki ostrożny sposób go praktykować, ponieważ te osoby, które odeszły, one na pewno te luki से एक उदाहरण है, शिला प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, बहुत कुछ सेवा किया है और इस आंदोलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बहुत सेवा किया है, लेकिन अंत में भक्ति छोड़ के चले गए हैं। Mamy nawet przykład jednego z uczniów Śrila Prabhupady, który तो उनके गुरु भाई ने उससे पूछ रहे थे कि सच्चाई में क्या हुआ था आपके साथ, क्यों आप भक्ति छोड़ के गए? Let's say God brother, was asking him what exactly happened. I jego brat duchowy, on go zapytał, co dokładnie się wydarzyło, co się stało dokładnie. वो भक्त बता रहा है कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, लेकिन सेवा कर रहा था और मैं ऐसा सोचा था कि इतना सेवा कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आध्यात्मिक संभोग ठीक है, और ये इतने सेवा कर रहा हूँ तो ये छोटी सी गलती कर रहा हूँ इसका मिटा देगा। On mu odpowiedział, że ja pomyślałem sobie, लेकिन że वो jak छोटी wziąłem गलती से spotkania गिर tego गया। powinka, tego nielegalnego, niedozwolonego seksu, ona nie zaszkodzi mi tak bardzo. Przecież ja tak dużo służby oddania robię. तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही प्रामुख्यता चीज है कि हम ये 4 नियमों को ना तोड़े और जिंदगी में पूर्ति 100% पालन करें। I dlatego dla nas tak bardzo istotne jest, żebyśmy bardzo poważnie podeszli do przestrzegania tych 4 zasad regulujących. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब आप शिला प्रभुपाद जी का आदेशों को केंद्र बना के जीते हैं तब आप ढंग से भक्ति कर सकते हैं, नहीं अपनी मन की दौरान उनको बदल लेते हैं और तब माया आके आपको आशा करता हूँ कथामृत माता जी आपकी प्रश्न का उत्तर मिले। W tym właśnie momencie i po prostu nas zgarnie. कोई और है कुछ प्रश्न बचा है? Yes, Prabhuji, thank you very much. Jai, thank you. Anyone else have any question or comment? उर्गा प्रभु Ktoś के jeszcze ma प्रश्न है? jakieś pytania, komentarze? So, seems no one has. Urga Prabhu. Okay. I think we are going to keep you, Kathamrita Mataji, very long in this drive where you are driving. No, I'm at the festival in Jajuna Maharaj, so. Okay. Uragaya Prabhu will share something, so let's hear Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Słychać mnie, tak? Tak, Prabhu. Ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, bo Prabhu powiedziałeś, że bhakti czasem jest podszyte motywacjami i po jakimś czasie bhaktowie, kiedy te motywacje jakoś tak się klarują, czasem bhaktowie potrafią jakby opuścić proces, kiedy jakieś ich materialne potrzeby zostały spełnione. Okay, zróbmy tu pauzę, proszę. So this question is connected to the aspect you've mentioned in your lecture today, that sometimes bhakti is motivated as if, and when devotees are in the process, there comes a time when the motives reveal themselves. तो प्रश्न ये है, प्रभु पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि प्रवचन में कि भक्ति कई बार भक्ति प्रेरित रूप से भक्ति किया जाता है, लेकिन समय के अनुसार वो सारी जो प्रेरणा जो है वो अपने आप दिखने लगते हैं. Także nawet po bardzo wielu latach dopiero jakby stajemy twarzą w twarz z naszymi motywacjami, potrzebami i czasem jest tak, że ten proces właściwie w sposób świadomy można zacząć dopiero od tego momentu, od początku.
So it is my personal experience as well that sometimes it takes a very, very, very long time to even see that bhakti has been motivated. तो And my मेरी realization is that मेरी साक्षात्कार ये it is है, मेरी समझ actually ये है only then कि बहुत once कई बार we get to see बहुत that लंबा समय that लेते the हैं the ये real चीज real process of कि मेरी bhakti. भक्ति प्रेरित है ऐसी समझने के Myślę, लिए, że और ja उस też समझने mam के to बाद doświadczenie, że असली w भक्ति करना zasadzie शुरू od होते हैं. jakiegoś niezbyt długiego czasu stoję przed dopiero prawdziwym punktem dokonania wyboru, że chcę służyć Krysznie w taki świadomy sposób, będąc świadomym wszystkich ograniczeń, jakie mam. And it has come as a realization to me only recently that even though I've been practicing for so many years, तो the मैं decision time बहुत has साल come. भक्ति I've करने के decided बावजूद मुझे just recently ये to प्रेरित serve Krishna, से to भक्ति कर रहा हूँ inspire ऐसा the समझ में devotees. आया, तो अभी मैं For these फैसला 2 किया years I have कि अपनी परिधि से बाहर भक्ति I करूँ. wielu bhaktów potwierdza mi to zjawisko, jakby dojścia do własnych motywacji, zobaczenia tego. And many other devotees, they have confirmed that they've experienced, they had this experience of reaching one's own, और or बहुत सारे भक्त discovering भी one's ऐसी own hidden जानकारी motives होते हैं and बहुत to समय के experiencing बाद कि अपने that प्रेरणाओं situation, के that कौन aspect सी of प्रेरणा से भक्ति कर रहे हैं. Ponieważ wydaje się, że bardzo często na przykład z racji wieku my podejmujemy ten proces, jednakże nawet nie znając do końca samych siebie. because well, it is also a thing that oftentimes we pick up this process of bhakti समस्या ये है कि due to our हमारी age, and उम्र के the problem is we दौरान don't even know की वजह से ourselves. हम कई प्रेरणा हम ले लेते Więc हैं भक्ति wielu करने bhaktów की, लेकिन ये przechodzi przez to प्रेरित doświadczenie na przykład utraty smaku do intonowania albo doświadczenia, że próby praktykowania sadhany są ciężarem. So और कई भक्त ये lots of भी devotees, महसूस they किया कहते हैं कि experience उनको ये difficulties in chanting भक्ति में or साधना करना मुश्किल है. the aspects of sadhana as being really, really difficult for them. Ale ja myślę, że to jest też część procesu jakby naświetlania naszej और मैं szczerości. ये समझता हूँ कि But it ये is also my realization, इस I think, प्रक्रिया के that भाग है it is a part of कि the process ईमानदारी of से हमें समझने के लिए seeing our कि own हमारी भक्ति state. प्रेरित है या नहीं. I taką jedną rzecz chciałem powiedzieć, że moją uwagę zwróciło to, że Śrila Prabhupada, on tak starał się postępować z ludźmi, często powtarzając, spróbuj dodać do swojego życia Krysznę. And it's also और interesting बहुत सारे about भक्तों Srila को श्रील Prabhupada प्रभुपाद many जी ऐसा times आदेश दिया है कि said आप सिर्फ to कृष्णा को some अपने जीवन devotees में that जुड़ के देखिए, जुड़ने के just प्रयास के लिए. try adding Krishna to your life. Just try to add Krishna to your life. I w tym sensie, że Śrila Prabhupada nie robił tego w taki kategoryczny sposób, to znaczy amputuj wszystko, co materialistyczne z twojego życia, wszystko i dodaj Krysznę wtedy. And what is important here is that Prabhupada wasn't doing it in this very strict way or और श्रील harsh प्रभुपाद जी way. बहुत कठिन रूप से He ऐसा wasn't नहीं कह रहे saying कि just तुरंत cut आप off सारे जो भी everything कृष्ण नहीं है उसको काट materialistic दीजिए and और everything that अपने is not जीवन Krishna. में No, he सिर्फ was just कृष्णा को saying ही just add Krishna. He was saying रखिए, just add ऐसा Krishna नहीं to कह your रहे life. थे. को बहुत Więc ही myślę, że duża धीरे porcja से और tych सरल रूप obaw से czy lęków, आदेश दे रहे थे कि आप सिर्फ कृष्णा które को जोड़ने की z प्रयास którymi कीजिए często się अपने जीवन bhaktowie में. konfrontują, wynika może z próby takiego bardzo przesadnego po prostu właśnie amputowania wszystkich rzeczy w życiu i dodania wtedy Kryszny. So I think it might be the case that, for example, fear that some devotees might और experience मेरी साक्षात्कार ये है और मेरी is a सोच result ये of the है fact that they might कि be trying to भक्त cut off इसीलिए डरते everything हैं क्योंकि materialistic पहले सारे जो first, and भौतिक only चीजें हैं वो अपने then जीवन से add काटने Krishna की कोशिश करते हैं, to उसके whatever बाद is कृष्ण को left. जोड़ना चाहते हैं.
So it might be just too harsh. Tyle chciałem धन्यवाद प्रभु powiedzieć. आप That's what I ये wanted to चीज़ें say बताने and के लिए share. Thank you, कि इसमें Prabhu. विषय ये है कि First पहले thing is कृष्णा that हमें कुछ स्वाद देते हैं भक्ति में in the beginning, you see Krishna give taste in Więc this po process. pierwsze powinniśmy zrozumieć, że pierwszą rzeczą, którą Krishna daje, to jest smak w tym procesie. But as you see, तो if जब we ये will शुरू में जो we will कृष्णा stay आस्वाद on that देते हैं और same उससे हमें level, भक्ति we करते will हैं not make efforts to लेकिन go up. जब Then एक what ही will स्थिति happen? एक ही This is a dangerous स्थल situation. पे And हम Bhakti रहते Vinod हैं Thakur is writing तो this वो in his समस्या Więc हो जाता है Bhaktivinoda Thakura उधर ही w रुक swoje जाएंगे तो हम उससे dokumentuje ऊपर też हम जाने की opisuje प्रयास नहीं wiele कर रहे हैं तो sytuacji, w której my przez długi czas pozostajemy jakby na tym samym etapie, nie idziemy dalej. I to jest bardzo duże तो niebezpieczeństwo इसका dla एक nas w उदाहरण takiej और bezpiecznej समझने की कोशिश sytuacji. करेंगे तो So, भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते कि हैं if ये we चीज have to explain कि in शायद an आप analogy, एक said that let's एक say you मकान have है a house and you have floors, yeah. So if you are, or a building, you have floor, yeah. Więc jeżeli byśmy mieli przyjąć pewną analogię, to możemy przyjąć analogię budynku. Powiedzmy, że to jest jakiś dom czy budynek i on ma no, wiele pięter. And he's saying if you, so let's say our goal is to reach at the top, but if you are, Nie, ale to jest okej. but if you are, let's say, struck on the first floor, then so it's a topic of another talk. But the just is that if we stay on our level and not make effort to go to the second level, basically Prabhupada said that get very fast. If we stay just on Kanishta level and not reach the Madhyam level, तो then it's a इधर very श्रील प्रभुपाद unsafe जी situation समझाते हैं because कि as Prabhu हम एक mentioned तल that को we छोड़ get के all this उसके crazy ऊपर की idea तल that को we have भक्ति to में do पहुंचने की and प्रयास then नहीं add करेंगे तो Krishna, ये and बहुत ही it is very unsafe situation that we are in. Okej, więc बहुत ही tutaj आपत्ति analogia polega na tym, परिस्थिति że हमारे लिए to celem jest dotarcie na व्यस्त najwyższe व्यक्त piętro. होगा Jeżeli मतलब bardzo długo pozostajemy na poziomie kaniszta, czyli परिस्थिति poziomu देंगे हमारे bieżącego, भक्ति na के pierwszym जीवन में piętrze się क्योंकि हम zatrzymamy, i tu कनिष्ठा से przepadamy, मध्यम to jest to की bardzo niebezpieczna तल को जाने sytuacja, की प्रयास dlatego नहीं że nasze करेंगे cele हम powinny कनिष्ठा być में ही przejście tutaj रहेंगे szybciej na तो wyższy हमें poziom, जैसे प्रभु बता रहे ये treści, सारे powinniśmy starać się wziąć następny डर stopień आएंगे niżej, कि ponieważ jeżeli सारे tego भौतिक nie चीज छोड़ना robimy, है to jest właśnie przyczyna, dla której do naszego umysłu przenikają te wszystkie dziwne pomysły, żeby na przykład rzucić wszystko i tak dalej. Or if we are, To jest to niebezpieczeństwo. Or if we are, let's say, on second level and he described on second level, so you are chanting, you are doing service, everything going good. But again, if you are not making effort to get why you join Krishna consciousness, then और what will उससे happen? भी You will उस become तल in पे your भी हम safe आगे zone. So जाने की my कोशिश safe नहीं zone is करेंगे I offer तो हम some उधर bread ही to हम Krishna, I have some Lakshmi, life is going good. Prabhu, I'm in my own life. So they अटक also जाते stuck हैं in their own life. कि अपनी Dlatego सुरक्षा można एक je जगह całkowicie बना के उसमें ही poziomu, अटक takim जाते हैं przysłowiowo कि mówiąc, हाँ suchym हम अपनी poziomie, जिंदगी में सब żyjemy कुछ ठीक है हाँ हम कुछ i रोटी sobie भगवान को pomyślimy, समर्पण okej, करेंगे japa, और jakieś हमारे tam लक्ष्मी chleby भी आ रहे podaruję पैसा Panu भी आ रहे Krishnie, हैं mam jakieś tam तो dobre हमें wiadomości. इसी में आ रहे तो हम Życie ये dobrze się एक toczy, कृष्ण tam भावना wszystko w अमृत भक्ति porządku. क्यों To też इसमें jest to क्यों pewne जुड़ा है हम niebezpieczeństwo, उसकी ponieważ कारण हम भूल jakby to जाते हैं powoduje, że my nie dążymy aktywnie, czy powinniśmy tak naprawdę aktywnie dążyć do celu świadomości Kryszny. Cały czas starać się Yes. robić postępy. So as Prabhu mentioned, if तो इसीलिए we don't हमें have शास्त्रों proper की knowledge of Shastra, अच्छे then तरह की अच्छे proper तरह से knowledge शास्त्रों means की ज्ञान how many people हमें Prabhu चाहिए study मतलब इसका Srila मतलब कि Prabhupada, अगर हम how पूछे many तो people have कितने read लोग all what कितने Prabhupada भक्त wrote. लोग जो जुड़े हैं वो श्रीला प्रभुपाद जी Więc की किताबें पढ़ते pytanie, हैं które się tu pojawia, to jest ile tak naprawdę osób, ilu ludzi वो przeczytało, देख सकते rzeczywiście हैं कि जैसे przeczytało, वो rzeczywiście अर्जुन किए studiuje कर रहे książki थे Śrila शुरू में Prabhupada, to co on कि अपनी napisał. मन के स्तर पे तो इसलिए And सब then they start लोग to अपने do मन like की Arjun did. They start to see the world by their own mind. A स्तर ponieważ पे tego nie robią, काम no करते हैं to tak jak Arjuna zaczynają w pewnym momencie widzieć po prostu świat swoimi własnymi और श्रीला swoim प्रभुपाद जी własnym बताते हैं umysłem. कृष्णा को जुड़ो अपने जीवन But से कृष्णा Prabhupada, को as Prabhu जुड़ो said, Prabhupada said, add लेकिन Krishna to कृष्णा your को life. नहीं Add जोड़ते हैं Krishna means add Srila Prabhupada instructions to your life. But they don't add. A Prabhu tutaj powiedział, po prostu dodaj Krishnę do swojego życia, co oznacza, że jakby podążaj za instrukcjami Śrila Prabhupada, ale oni tego nie robią, więc nie dodają. And they think because
let's say our age is passing and we are practicing, so at the end everything will be okay. Everything will not be okay if you are sitting chanting and your mind is running here there. You should ask yourself what is happening. Why I am here, कि हमारे what am I जब doing? जप करते हैं मन इधर उधर We should भाग रहे ask हैं, this तो हमें question and then ये we should see, प्रश्न हम पूछना like चाहिए when I खुद joined को Krishna consciousness, कि before that people हम said क्यों इस भक्ति में Vipassana. जुड़े हैं, हम क्यों ये सब कर रहे Więc हैं, ludzie myślą, no dobrze, to ja będę कि intonował कारण क्या sobie, है, मतलब wszystko हम dobrze się कौन सी कारण से हम भक्ति będzie में जुड़े हैं, toczyło, क्यों ale ये tak सब nie कर jest, रहे हैं. dlatego że jakby nie podążają za instrukcjami Srila Prabhupada i myślą też, że my teraz mamy jeszcze czas, przecież ten wiek tutaj jeszcze potrwa, także wszystko jest okej, ale tak nie jest. To jest bardzo poważna sprawa, jest tu dużo niebezpieczeństw. Tak w bardzo skrócie przetłumaczyłam. Yeah. So when I joined, people were saying, chant attentively, but I didn't know what attentive तो means. Like I प्रभु tried जी to बता chant, रहे I कि hear, but बहुत I लोग don't ऐसा feel कहते हैं any कि sound. हाँ, Like आप सिर्फ what should कृष्णा I को do? Should I जोड़ cut my लीजिए, ear आप and इस put it भक्ति on में the आ गए earth? तो Like सब कुछ everyone ठीक होगा, say सब this, कुछ ठीक but I होगा. don't understand in लेकिन practice हमारे what मन is ही नहीं coming. लगते हैं, हम जब करते हैं Wtedy उधर tyle, इधर ile भागते powiedziałam रहते हैं, तो wcześniej, हमें to było प्रश्न właśnie पूछना चाहिए, हम kwestia क्यों कर रहे हैं intonowania, सब, क्या सब. czyli my तो możemy जब bardzo szybko प्रभु zaobserwować, जुड़े czy थे my भक्ति wiemy में, słowo शुरू में बहुत w भक्त pewnym लोग कहते sensie, थे कि czy my उनसे कि naprawdę आप intonujemy, ध्यान jaki से stan jest जप nasz करो, umysł, ध्यान czy से on जप gdzieś करो. biega, czy on jest w jakimś लेकिन miejscu. I उसको tu Prabhu podał प्रभु को przykład समझ में नहीं आ रहे थे sytuacji, w कि której on przyłączył się do कि ludu ध्यान i का była मतलब क्या instrukcja, है. żeby intonować uważnie. I on nie wiedział, co to znaczy intonować uważnie. Czy ja mam sobie odciąć ucho, żeby mnie tam gdzieś nie odbiegało, czy co to tak naprawdę znaczy. Bardzo głęboko się zastanawiał nad tym, co znaczy uważnie intonować. And then I started, Prabhupada said everything in my book. So we started to search and read, and then we saw that our acharyas, they wrote instruction, and then they described that what is the process, and there are techniques of chanting. So then I say, oh, then it makes sense, because Prabhupada said it is scientific movement, yeah. So then I understood this word, what it means attentive. I तो still don't know what जैसे means शिला प्रभुपाद attentive, जी but I बताते know हैं, at मैं least सारे अपने किताब में दिया we हूँ सारे have ज्ञान. text, so तो we don't have to जब हम like पढ़ने लगे हैं have our ये own mind प्रभुपाद जी to की give कुछ पुस्तक में interpretation और what means इधर attentive. खोजने Kluczowe लगे jest हैं, tutaj तो zrozumieć, समझ में że आया my कि nie हमारे आचार्य potrzebujemy ने जब naszego पूरी własnego प्रक्रिया का umysłu, वर्णन किया है, żeby on nam mówił i on próbował जप करने rozpracowywać, की co to znaczy सही uważne intonowanie, dlatego że są teksty, które o tym सही mówią. One podają तकनीक, techniki, jakby sztukę intonowania, właściwego intonowania. I one सही właśnie nam विधि क्या है, odpowiadają, co to znaczy uważne intonowanie. तब I मुझे mimo, समझ में że आया, हाँ, Prabhu jakby ये ध्यान की właśnie मतलब dlatego क्या है Nityananda और जप Prabhu करने की czyta książkę तरीका Śrila क्या है. Prabhupada i क्योंकि शिला zaczął प्रभुपाद जी robić, बताते हैं żeby भक्ति się की प्रक्रिया dowiedzieć बहुत tego, jak वैज्ञानिक है. uważnie intonować. I on tak naprawdę do dzisiaj mówi, że nie wie do końca, co to znaczy uważnie intonować, ale stara się to robić. So the point is, Prabhu, that when we have these instructions and we try to follow them, it can save time. Otherwise, Bhakti Vinod, like the chanting process is great, but if you don't know the right technique, it can take very long time. It's just like और जपा और ये भक्ति भी if I ऐसी है don't know the कि process of हमें भक्ति cooking, कैसे करने की ये it विधि हम cannot. नहीं If जानते you know, तो हमें sorry, बहुत if I don't लंबा know the समय technique of लेगा cooking, it कि can take समझने 10 में कि hours. I जप know क्या technique है of cooking, और I can भक्ति cook in कैसे half करनी hour, है. everything. जैसे Yeah. एक उदाहरण की जब Innymi हमें słowy, to jest taka bardzo poważna sprawa i जब trzeba भी zrozumieć, że jeżeli my nie mamy właściwej techniki, nie poznamy tej właściwej खाना techniki बनाना जो भी intonowania, पकाना to jest हमें trochę नहीं jak आता है, gotowanie. विधि नहीं जानते हैं, तो हमें Jeżeli 10 घंटे my ले सकते हैं. będziemy sami próbowali coś ugotować, to nam może zająć i 10 godzin, ale jeżeli dostaniemy właściwe instrukcje, to jesteśmy w stanie to zrobić bardzo तो szybko. ये एक जरूरी बात भी है कि To jest właśnie भगवान की w कृपा tym से ही procesie हमें tutaj स्वाद मिलते हैं भक्ति Obviously, में. it depends kluczowe. on the mercy of Lord to give us taste. Yeah. Oczywiście, że to, żebyśmy my otrzymali ten smak do intonowania czy do praktykowania, to jest łaska Najwyższego Pana, ale też należy zrozumieć, że ja tam wcześniej nie dopowiedziałam, że te instrukcje są tutaj और kluczowe, इसलिए żeby शिला sobie प्रभुपाद जी wymyślali बहुत बार nie कहते हैं sposobu, कि tylko आप sięgnęli po instrukcję, jak właściwie intonować. पूछे कि स्वाद That's why Prabhupada मिलना many चाहिए. times is saying, and Prabhupada is saying, get the higher taste. And what this higher taste means?
Prabhupada właśnie dlatego tak और ये często ऊंच स्वाद powtarzał क्या है? the higher ऊंच tastes, żeby स्वाद uzyskać एक smak. मतलब Natomiast ये pytanie ये है Bhagavata, कि co to oznacza? प्रभुपाद जी का Example to किताबें higher taste पढ़ना शुरू also is कीजिए. that you start enjoying studying Prabhupada books. Więc to na przykład oznacza, że zaczynasz cieszyć się, że zaczyna podobać ci się studiowanie książek Śrila Prabhupada. Yeah, you want to. So you see, Prabhu, when we don't get any taste in Krishna consciousness, then जैसे that's प्रभु so बहुत nice सही instruct तरीका us. से बता रहे थे कि Devotees, जब भक्तों it को can समझ take में a नहीं आते हैं long तो time for them बहुत to लंबा realize लंबा that something is समय wrong. ले सकते हैं कि भक्ति क्या है I समझने tutaj के लिए. Prabhu też wspomniał o tym. I tak faktycznie trochę jest, że czasem wielbicielom może zająć jakby bardzo, bardzo długo uświadomienie sobie w ogóle, że coś jest nie tak, że oni jakby tutaj tego smaku nie do końca mają, że coś w procesie jest nie tak. And this taste does not depend if you have to leave everything material. I mean, use everything in the service of Krishna. Prabhupada, one person, he और asked अगर ये Prabhupada, हमें he said, सही Prabhupada, इसका what type of जानकारी नहीं sweet रहते हैं you are तो using हम this इसको big सही glass? दृष्टि से नहीं देख And पाते हैं. Prabhupada looked at जैसे him and कि he said, श्रीला this प्रभुपाद glass जी is से also sacred ये because it's used in the भौतिक service of Krishna. And he didn't know how to reply. लोग To ऐसा nie पूछते हैं कि oznacza श्रीला प्रभुपाद absolutnie, आप że इतने mamy महंगी गाड़ी में załatwić क्यों wszystko, co materialne. To चलते tak हो. nie działa. I श्रीला taki प्रभुपाद जी przykład बताते tutaj हैं कि podany Śrila Prabhupada, ये jak ktoś mu zarzucił ये coś बहुत ciebie महंगी za गाड़ी है जो गाड़ी silny है ये motyw, भी to आध्यात्मिक Prabhupada है skąd क्योंकि ty मैं wiesz, że इसको tak naprawdę सेवा mamy में उपयोग कर रहा हूँ. तब wspaniałą उन markę. लोगों को Przecież to auto क्या jest जवाब materialne, देने a Śrila Prabhupada ये समझ में odpowiedział, भी नहीं. तो हम बहुत że धन्यवाद to है, हम auto बहुत jest duchowe, ponieważ ono służy jakby duchowym करते हैं, celom. धन्यवाद करते हैं Ta उर्गाय osoba nie प्रभु के लिए wiedziała, इस अद्भुत co odpowiedzieć na साक्षात्कार pytanie. के We बताने are के लिए. very thankful to Urugaya Prabhu for this beautiful realization sharing. Yes. Jesteśmy bardzo wdzięczni Prabhu za taką piękną realizację, za to, że się अगर कोई और भक्त का कुछ प्रश्न है. Yeah. So, anyone else had anything, or shall we? Czy ktoś ma jeszcze pytanie? Okay. So in this case, I think we can call it. And W takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć. okay. So, Madarana, you want to say something? Yes. Okay. Let me jump. Yes, Mata. Oh. Okay. Okay. Mataji said that on chat someone has a question. Let me check if I can open it. Ktoś ma pytanie na czacie. No to z telefonu korzystam, nie do końca mi się wyświetla. Sekundkę. One second, chat. Okay. Okay. Czy w Grihastha Ashramie jest zezwolenie na gromadzenie, gdy przykładowo dzieci są jeszcze małe i potrzebują pewnych materialnych standardów i zabezpieczeń? So the question is, in Grihastha Ashram, is it allowed to तो माता जी का gather एक more प्रश्न है कि क्या ये गृहस्थ material आश्रम में goods? ये ठीक For है example, when children are still कि ज्यादा small, चीज इकट्ठे करने they की जरूरत need होती है some जब छोटे material बच्चे होते हैं standards and कि just ये सही protection. है. तो प्रभु So जी is उत्तर दे is रहे it हैं कि just श्रील प्रभुपाद जी fine? बता रहे थे कि बताते हैं I mean, Prabhupada said do the जो needful. जरूरी है वो चीज I odpowiedzią na to jest to, że Śrila Prabhupada कर सकते powiedział, हैं. rób to, co और jest कई व्यक्ति को potrzebne. 100 रुपए की जरूरत होंगे So और कई रुपए को now 500 for रुपए की someone जरूरत the होंगी. needful तो will हर एक be व्यक्ति का अलग अलग जरूरत होते हैं, तो 100, उनके for जरूरत के someone हिसाब maybe से वो needful is चीजें 500. इकट्ठे So करते हैं. yeah, Więc depend on the situation. Więc dla kogoś to, co jest mu potrzebne, może to 100 zł, a dla kogoś innego to może być 500 zł. To wszystko zależy od sytuacji. But Prabhupada और said श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि when ये kids are बच्चे the future, जो right? है So ये this आगे Krishna conscious movement. So they कृष्ण should भावनामृत give them इस all आंदोलन what में is necessary सहायता for करते them. हैं, आगे बढ़ते Ale हैं Śrila इसमें. Prabhupada तो mówił जो też भी o उनको tym, że इसके लिए dzieci मदद są करेगा उसका przyszłością, a हम więc my powinniśmy zapewnić im wszystko, co jest im niezbędne, co jest im potrzebne,
do, उपलब्ध करना चाहिए। do तो rozwoju. धन्यवाद। Is it clear? Czy to jest jasne? Yes, thank you very much. Yes. Jai Prabhupada. Tak, dziękuję bardzo. One second, Okay. please. I need to charge my phone, so just one second. Okay. And so the last announcement is the exam will be as it is scheduled, and those who आखिरी घोषण ये है let's say कि because they can't make it, परीक्षा they इस can भीष्म स्तुति join the पाठ्यक्रम exam के later परीक्षा on. But समयानुसारी होगा। Jeżeli ktoś ma trudność z tym, żeby napisać ten egzamin w terminie, आपके पास 2 दिन के समय होंगे, रविवार और सोमवार और मंगलवार तक भी आप समय दे सकते हैं। और किसी भक्त को कुछ मुश्किल है कि वो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी उद्देश्य ये है कि हम परीक्षा जल्दी करें ताकि गुरु महाराज जी इधर उनके उपस्थित होने की समय में हम जो भी परीक्षा उत्तीर्ण किया है उनको हम सफल पत्र महाराज जी की उपस्थिति में दिया गया है। W niedzielę przyjeżdża Trivikram Maharaj i będzie wręczenie certyfikatu. Nie, wtorek idzie Maharaj niedzielny program następny. On będzie Yes, that's what I'm saying. Czyli w niedzielę, na tym niedzielnym programie Maharaj będzie wręczał już te certyfikaty. तो आप इस रविवार को नहीं कर पाएंगे तो आप कम से कम जो आगे रविवार जो आ रहे हैं उससे पहले आप कर सकें। Do it this Sunday, then just do it before the next Sunday, and we will send you the exam. Jeśli nie możecie zrobić tego egzaminu w tą niedzielę, to postarajcie się. ये जरूरत है कि आप और हम जिंदा भी रहें, क्योंकि मृत्यु जो है आखिरी परीक्षा है और इसके कोई गारंटी। तो हम धन्यवाद करते हैं सब भक्तों से कि इस प्रवचन में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। Bardzo dziękujemy wam za dołączenie do tego kursu. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Dziękujemy Prabhu bardzo. Hare Krishna. Thank you very much. Very much. Hare Krishna. Thank you. Jai. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu.